Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlina wa aqribaina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayauma sudena hadir saudara-saudari tanah hadir, alhamdulillah. Walaupun sonon musim hujan, ilek-ilen Allah dihita kesempatan bisa marah hadir. Ilen Tuhan mungkin dihita sio santokin. Mudah-mudahan bisa kita menghadiri pengajian tahun. Semoga langkah tahun sudah menjadi penebus dosa dan pengangkat derajat kita masing-masing. Sehat-sehat kita dilen Allah, umur panjang serta keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Yang maku na hormati pokeni kita mengelanjutkan kajian fikih di hari Nasadarion. Kita lanjutkan kajian tasawuf tabuseng, menyambung kitab naita baca dari nalewat on masuk maita tu pembahasan aqabatul ilmi, tahapan dihita di dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama harus dimiliki oleh kita alak-alak naget beribadah adalah ilmu. Dijalakan jolo ilmu nahi baru kita memulai beribadah. Fa aqulu wa billahi taufiqu ya talibal khalas wal ibadati alaika awalan waffaqakallahu bil ilmi. Maka aku kata, kami mulailah kitab ini dengan seruan semoga Allah mengalihin taufik kekuatan di kita, mengalihin dorongan kemauan di kita di dalam menuntut ilmuwan. Ya talibal khalas, wahai orang-orang yang menuntut kebebasan atau kelepasan
atau terlepas dari bahaya. Di jolonta adong sa'adah, adong syaqawah, adong bahagia, adong menderita, adong nangkan tu sarugo uda, adong nangkan tu narako. Anggo hakikatna madung itotop kon mensangai seitaison ahli neraka. Te mudah-mudahan ulang adong amin. May tontuan museng may sangai seitaison ahli sarugo. May tatulis mon di dalam rahim 4 bulan di dalam rahim, sa'idun au syaqiyun, bahagia atau menderita. Berarti adong beban di hita, adong target dan tujuan di ita untuk melepaskan diri dari penderitaan, susalamat kita mendapatkan kebahagiaan. Kecuali na sudong targetna au tu sarugo alhamdulillah tu narako ngatar kongania. Anggo inga dong dorongan ibe, ndadong motivasi di dirinya ibe, ndadong kemauan arana tuan-tuan pade. Na tuan-tuan padeon ngadong disiap perlu na ibe. Olo. Jadi anggo ita indah porwanta anso sampai ita tu saadah ulang sugari mendapatkan kecelakaan. Jadi imana mendorong kita ansora bergia tonbo, ansora mersungguh-sungguh. Najolo dompak surah Islam udah ngadong pembinotuan nilai tu nasononan. Pokokna nahya wa namut, mangolu ita bayan ruamu bayan giotmu, baru dung ni mati ita, habis mati menjadi tanah, selesai hidup. Jadi ima anggo pembinotuan nilai, ima susah rasa giot nilai, ima sungadong na membatasi keinginan nilai, ima su inda dong beban di pikiran nilai, aso harana inda dong be kehidupan setelah mati. Anggo ita adong makana mendoa kita anso ita disalamatkan Allah, makana bo pesonon tobang terus maribadah. Majelas tong tileuma arana puncak ni kebahagiaan ni as-sa'adah kullas sa'adah, kebahagiaan kekayaan di atas segala kebahagiaan ama pemberian ni Allah jo di atas semua nilai niawan. Diginjang ni duniawan mana paling ebati nikmat na paling isyukur ko ni nailan ni Tuhan jo maksanari sehatan amu ahama idokon nabinta tulul umri fi taatillah, ilehenia jo umurna panjang syukur mai, tapi dihiasi ia dohot taat tu Allah iman luar biasa. Tobang ilehenia ibenia buseng taat ima as-sa'adah, jadi sonang marwamu umma bope bahat ilaloh kekuranganmu, bahat purnirwamu nga dapat ko, bahat ilaloh keinginanmu nga dapat ko, tai anggo ibentuan ko panjang umur ibenia buseng kita taat tu Allah. As-sa'adah kullas sa'adah, kebahagiaan di atas kebahagiaan, bahagia semua kebahagiaan ini adalah kesonangan ini tobang menjadi ahli ibadah. Ada pelangi ginjang ni anggo panganon tina pantang rumah sude karena pantang rumah sude yang go matobang beribadah, wah syukuri alhamdulillah ilen ko Tuhan ku jauh umurna panjang tai martoat buseng tuho alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan terlepas kita sian bahaya arana pala adong targetna nagogoa ni roa may daw pala pasikulawan udan peke aso arana angkon adong sawon-sawon. Jadi iman mendorong kita
ima silentuhan di ita target di dunia, adong target di akhirat. Adong target ajilan, adong target ajilan. Adong dilen Allah dihita bahagian na cepat, adong bahagian yang lambat. Ahamai na cepat na ilen ni Tuhan. Pala marimpak ko mak marsadokah ko. Ahamai na ilen ni Tuhan joy dunia, adong paksulhen ya tu akhirat. Ilenia harta yang berkah, umur yang panjang, ate-ate na sehat, na tenang. Ado pe ditambah-tambah ia harta, ipadau ia penyakit, pasonang roani sudaro, berkah hidup. Ilen Tuhan di dunia ini. Jadi setiap berbuat baik ko, indah di akhirat saja ilenia isan penelen dia doi. Ilenia doi. Tapi adong museng target akhirat, asa marsadoka susonang dikubur. Ada nama ita kaji opat na paling hebat membantu hoi kubur. Pertama, jago di sumbayangmu, imayai. Olo jago di waktu nai padeges sumbayangmu. Ulang tinggal. Na padua na marimpak marsodako bahagian kubur mai. Patuluna membaca Al-Quran. Na paupat na pabahat zikir terutama tasbih. Na upaton on mabalanjo kuburmu. Na paling utama on yang balanjo kubur mon sude naroon pe umai na balanjo kubur mon. Jadi susalamat kita lepas daripada kecelakaan. Adana adong sarugo, adong bahagia, adong sonang, adong menderita. Sugaring adong sarugo, adong neraka, rado piho sumbayang. Pokoknya mati menjadi tano, rado piho sumbayang mak. Sugaring adong sarugo, indah dong neraka, rado piho sumbayang. Allah ngawutulah Allah sugarina roidokon Allah sude umat Muhammadon masuk tu sarugo sendia pe model naninya adong dope bebanmu nda be Allah sugari di sekolah sude na ujian satahunon lulus rado peda nak kimanga pilih indah be aso arana mai jamin lulus on ngarong menjamin ko lulus indah dong menjamin ko tu sarugo indah dong menjamin ko tu narako makanya bergiat wajib dihita untuk padeges dirinta meribadah aso arana bokal untuk selamat maka bokal pertama na harus ita karejoon umat di dalam kehidupan tahun adalah menuntut ilmu. So naroon umat di hari nasadarion. Fa'aqulu wabillahi taufiqu ya talibal khalas. Ai alak na menjalaki terbebas daripada bahaya, lepas dari kesulitan, on menjalaki keselamatan mensudeon tilema wal ibadah subisa uma imar ibadah suringgas komar ibadah sugiat mar ibadah alaika awalan pertama kali na harus dikarejoon na harus dilakukan waffaqakallah semoga Allah memberi taufik kepadamu bil ilmi dengan menuntut ilmu. Nah pertama ita karejoon andong paksumar ibadah kita benna masuk kita tu kitab tahun tentang ilmu menuntut ilmu mak. Yang bagi li talibil ilmi alla yada'a talabal ilmi hatta al mamat. Semestinya diitar menuntut ilmuan ulang mantap hatta al-mamat sampai mati sampai hilang nyawa sian badan isinya pesumantak menuntut ilmu anggolek bisa roh tai dah bona ancitan pati pala juguk ning wa isobar ko
Arana na manuntut ilmu yang kena dong tong kasabaran tila. Olo sabar juguk sajom mayanggoy taon nga lobsen sajom. Juguk umai di si mancit markombang sila juk maya na penting juk ko. Aso arana anggo na manjala kinagodang argaon na burata non. Adong sajo ujian na, adong sajo tantangan na. Arana ilmuon permata. Ilmuon na godang arga. Ima anso idokon sebagian ulama, idokon Imam Syafi'i, la yudrakul ilmu illa bisabri ala durri. Inda dapat ilmui anggo inda sabar dalam kesulitan. Napayah ando menuntut ilmui, sabar dalam kesulitan, sabar di dalam kepayahan, insyaallah ilahan Tuhan berkatna. Apalagi na tubang-tubangon atina songon na mangukir di atas air domaon. Allah, saya itulis saike, saya itulis saike. Saya icaritoon saya lupa. Sugari kaji na pokeni peudokon ngana ningot mu be. Betul dah umat. Tapi ini menjadi alasan mantak menuntut ilmu. Ronai sajo pemadung nagodang harga. Umur nai tauban tu majelisun sajope madung nagodangan nilainya di sisi Allah atau tempat-tempat menuntut ilmu dan lain-lain anggolek bisa hadir aso arana idokon Imam Syafi'i nita dokon mungkin la yudrakul ilmu illa bisabri ala durri na menuntut ilmu angkon na sabar do atas kesulitan atas kepayahan adong ujianna adong tantanganna. Waffaqakallahu bil ilmi fa innahu al-qatabu wa alaihi al-madar. Ima sudah pangkal ni perbuatani sianon malahir ni ibadahi palangadong dabo alatna na malosok dayu maite. Malosok do mambain koy anggona sudong do mixerna. Mixer do warna. Anggona sudong do open na malosok do hoy. Anggona sumaloho semangat dohoy inda maka manusiaon terbagi dua pala ita na manguluan di ginjang ni dunia on terbagi dua na pertama imma a'ma idokon Imam Al-Ghazali imma a'ma ada kalanya ala nama sumernida maidomohop di saudara-saudaron ta kaum-kaum ta imarasokinia nailen ni Allah tapi pala inda marnida ngadong nanida bahat do na terkerejoon koma sugari ipadala niya mulai unsanari ipabebas siya sado-sado iya ngunon tujia meya sampai ruway pala mardalan sa darioni sampai may tumompang nda perang kute pala amu amatu siya bujat sa darion aso arana adong bisa mernida jadi alak na sumernida maidomohop bandingan inda bisa ya mandiri harus adong na manuntunia songonima manusiawan na sumar ilmu na idokon ni Imam Al-Ghazali qasir yang sedikit ilmunya pala na sedikit ilmunya inda saja daya dorong niya maramal ibadah angkon na ipaingot sajo ngot ko tongaborngin bingung ko sendia deroi sumbayang tahajudnya ima sunga sumbayang tahajud bayoy sendia deroi sumbayang witirnya ngada potia sabbihis ma jauh dah abeh ni ya Allah get membaca Quran ya ngamalo ya membaca Quran lalu deh indah aso te anggo maingot ko to ngaborngin bahat alatna marsolawat jolo sumbayang tahajud jolo sumbayang witir jolo istighfarau jolo marsolawat tau membaca Qur'anau sehingga alat-alat nainan ilmu-ilmu mi imana mambain ko semangat pala murma bahat dapat ko zikir murma semangat doman zikir ko ni tay palangadong dapat ko amalan-amalan iman ang bamben ko muntul muntul iman edokon qasir la yaqdiru ala mujawazati taqlid tak mampu dia melewati taklid ada bergantung kepada orang lain indah bisa ya mandiri
Subisay ta mandiri adong ilmuna. Setelah berilmu disima ilehen Tuhan diita kekuatan hidung adong alat nai ilen Tuhan masemangati jo meramal ibadah lapang marwai mangkarejo onna ilen Tuhan manuridi ate-atemu pala marnur ma ate-ate torang maka insyaallah romai semangat ngadong susah betul do mai ima supangidoon tu Allah taala ilen Tuhan jo nur al ilmu nurun ilmui ima cahayoi pala torang ngadong muntul na sang karejomu hati-hati na torang ni torang ini ilmu inda dong penghalang di sia untuk beribadah lau pe beribadah iya hape karejonia ibenia ibadah ima supangido nur di hati-hatimu ima doa na baca ni nabinta paladung sumbayang sunat fajar menjelang solat subuh Allahumma ja'al li fi qalbi nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi lahmi wa fi 'idhami nura Allahumma ja'al nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran min fawqi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti Allahumma zidni nura wa'tini nura Allahumma ja'alni nura marnur sudah wasiat as-salihin as-sabiqin pala pasuo ulama-ulama na jolo saling marwasiat, saling malin pelajaran, saling marsitorang-torangan kalai. Salah satu nak wasiat as-sabiqin sada ulama ba'duhum li ba'din. Satu sebahagian ulama tu sebahagian ulama len jolo jiau do aning nasadala senantiasa on ilehen kalai di antara alai sesama alai aso harana adong disi acarun katsir ade keutamaan yang luar biasa dohot keberkahan yang luar biasa alak namang bacaon setelah dia solat sunat fajar menjelang solat sunat subuh yang dibaca oleh Rasulullah sumar nur sutorang sudah sibuki pala torang mamatai mangaligin nadenggan mai pala torang supingi manangyon nadenggan mai pala torang pati mangkarejoon nadenggan mai torang tangani kiri kanan muka belakang Allahumma ja'al fi qalbi nura bantu hati-hati engkau Tuhan ku nur wa fi qabri nura di kuburku pe adong nur lentuan cahaya wa fi sam'i nura di pendengaranku mernur di basari nura pandanganku pe mernur wa fi sya'ri nura di obukku nur dia dope wa fi basari di kulitku nur wa fi lahmi dami wa fi lahmi di dagingku mernur di kulitku nur di darongku pe nur wa fi 'idhami nura di jolongku nur wa min khalfi nur wa an yamini kananku nur wa an shimali nura di kiriku nur wa min fawqi nura di atasku nur di torungku pe nur ni Allahumma zidni nura tambai cahayongku Tuhanku wa'tini nura len jauh nur Allahumma ja'alli nura bain majau nur karginjang do bayang tobang-tobang malangkap-langkap saja do mangapili tengah mo ngai ta tulis buseng tongkin nai jadi ilmu ma pangkal mendapatkan ibadah jadi alak nasu na payah menuntut ilmu na payah beribadahi aso bingung ya sendiri ima sutahan amantai juguk sajo nga mengaji aji ima sutahania ilopuan sajo sasaborngin aso ngadong daya dorong niya get merzikir ima supaya yang otto ngaborngin aso inda dong naget izikir kon niya aso inda dong alat jadi ima alak na kosir tapi wa min sa'idin alak nangkan bahagia syarah Allahu sadrahu Allah lapangkan dadanya ilen Tuhan tu sian nur di bagasan ni ate-ate niya ada nuri ilmu jadi dalam naibain alat na jolo tajom oluma ima suruh mak mengaji patajom namon kan patajom na be
membangkit namai, manggairahkon namai, menambah ilmu mai, sumur madeges amal ibadahi ima sumanuntun ilmu. Jadi orang-orang tuanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'lam anna al-ilma wal ibadah, ketahuilah bahwasanya ilmu dan ibadah jauharani, dua mata rantai, dua permata, li ajalihima kana kullu ma tara wa tasma. Harani ilmu dot ibadah ma ahanai damon nai begemon min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dil wa'idin wa nadharid nazirin. Ahanai karang ni ulama nayajarkon ni ulamai guru-guru entai harani ilmu medot ibadah. Harani ilmu mai sudah. Bal li ajalihima unzilatil kutub. Bahkan harani ilmu madot ibadah sui turunkan Al-Quran. Sik turunkan kitab-kitab itu ginjang di dunia umat harani ilmu mai dohot ibadah. Harani ilmu dot ibadah, na pentingan ilmu dot ibadahon. Anggona suruh rawani alaknai menuntut ilmu ngangkan adong gairah nia maribadah. Maribadah saja pe ana sumar ilmu bahatan do habis modalna daripada hasilnya. Marlasiak na sumalo. Parbaini ieu songoni modalna 3.200.000 pengah dapat. Tengah malo membaca Quran na sumalo bahatan salana palo degesna. Betul do mai. Sumbayang na sumalo bahatan botalna pado nasahna. Ima anggok get maribadah saja na surah manuntut ilmu. Jadi wa'lam anna al-ilma wal ibadata ilmu wal ibadata ibadah jauharoni, mata rantai atau dua permata na bisa dipisahkan. Dipisahkan antara ilmu dan amal. Makanya ilmu dan amal sapa ketia. Imam Syedokon Nabinta dalam riwayat Imam Bukhari, tuba liman amila bi ilmihi, maruntung ma ala namar ilmu ia malkonia ilmu niai ima ala natoba alak toba mai tuba ala nadenggan isedu ala na paling dengganna na dengganna liman amila bi ilmihi ia malkonia ilmu niai raya mangkarejoon ilmu niai wa ampakol fadla min malihi iimpakkonia sebahagian harta nia na lebih di si raya mangimpakkonna wa amsakal fadla min qawlih dan dia menahan yang lebih dari ucapannya. Alak namaruntungi pangece tia tai ikendalionia. Napaduana alak namar arto ia tai impakkonia. Napatoluna alak namar ilmu ia malkonia. Na luar biasa na toluan umaon. Maruntung maalak nai pala adong ilmu nia ia malkonia. Jadi ita pe umak samampun taman amalmu. Olo, anggo menuntut ilmu ana urangan kobe. Tujia horo. Betul do na udah. Ada mau orang nak rado manombo amal na urang. Olo, ndalang sembayang duha lo jauh nia. Roya menuntut ilmu indah sembayang duha ya bendo jana na roya menuntut ilmu lupa sembayang duha. Ulang sorry. Jadi namaruntungi alak namar ilmu ya malkonia. Alak namar arto diimpakkonia, alak na pangecet itahania. Namor tolunaon marangkuna borati. Ulang pangecet. Wa ursilatir rusul darani ilmu dan ibadah masih utus rasulun. Bal li ajalihima khuliqatis samawati wal ardu harani masih ciptaun langit dan bumi wa ma fihinna minal khalqi sudena adong diginjang di duniaon daripada makhlukon imasyidokon Allah di dalam Al-Quran wa ta'ammal ayataini fi kitabillahi azza wa jalla renungi dabo firman ni Tuhan na adong di Al-Quran ihdahuma qawluhu jalla dzikruhu Allahu alladhi khalaqas samawati Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah lah yang menjadikan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahunna, senuju ma bumion. Yatanazzalul amru, berlakulah perintah Allah di antara kepadanya. Lita'lamu, supaya botuamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Asa diciptaun Allah bumi dot langit. Suita boto ia na maha kuasa. Ngam mambil manfaat iatu ciptaan niau. Ndadong manfaat nagit buaton nia tu duniaon. Harana dia kaya. Asa ciptaun ia langit dan bumi lita'lamu, si botuamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Berarti adong ilmu di ita, suita jalaki dan suita boto bahasana ia maha kuasa. Berarti ciptaun iaon harani lita'lamu, suita boto na maha kuasa ia. Berarti ilmu juga tu si ilmu ima, ilmu tauhid song nita kaji. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, sesungguhnya ilmunya Allah melampaui akan segala sesuatu. Na iboto ni Tuhan sudah ima sunautikan donelen nia tuita ilmuan. Jadi asal ciptaun nia dunia dan segala sesuatunya bil ilmi wal ibadah. Ima sidokon Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Indau ciptaun jin dan manusia kecuali sesembah kalayau. Sendia dia bisa umat menyombah. Angkon mar ilmu. Angkon mar ilmu. Apa keinginanmu mar ilmu. Auget mengaji Quran auningmu jalaki ilmu nai. Auget marsaba au jalaki ilmu nai, terutama zakatna. Isenake menjalaki sere, ijalaki ia jalo ilmu nai sangat saja membayar zakat ni sere. Sulang sego isi namar jagal angkon iboto nang uday sangat saja sumber zakat perjagalan. Isi naget marudu songon kajinta na lewat angkon iboto cara marudu aso anso deges ibadah idohot hasil nai. Jadi palaman ben kui na sumalodo habis modal indah unjung kombang bantat itu ruan ngai betul ya sangat sendia modelna. Jadi pala adong ilmu momo sudah imasu terutama ilmu akhirat, ilmu namar hubungan dohot akhirat wajib mai ituntut fardu ain. Anggoin daun juga menuntut ilmu seumur hidup nia, indah dong alat nia seumur hidup nia tobang teia indah pesajia nabi saya karejo nia ngadong ilmu nia mato bang nyaris ngaunjung membaca Quran sasataon ngamal ya mato bang sasataon ngaunjungnya sumbayang duha asok ngai butuh ya doana muntul sumbayang tahajud ngai butuh ya doana muntul zikir pagi ada zikirna ngai butuh ya habis sumbayang jong ya ngarong nada putia ndodong gaurahna ndodong semangatna aso ngadong nadapot cuba pala mangapil uma adong zikir-zikir nelen ni guru masemangat ko mangamba manzikir kon cuba pala dapat ko yasin nggo uma-umaon insyaallah dapat ko men yasin karena nalol menawid yasini dapat do sang angkon nailigin do pe yasin nai pala ma dapat ko yasini ma adong ilmu mo masemangat ko membacana ma dapat ko tabarok magairah ko get mangamal konna maya pilakil ko solawat masonang ko get mangkarejo onna ilmu mima daya dorongmu untuk beribadah. Jadi ang ngadong ilmu na muntul ngadong na maloya na manguluan get manjalaki anguluan niya mangomo ima sumodom sa joya keda bo marsaba nga maloaw niya markobun ko inda boto sa sundia markobun niya buseng martukang ko inda laluaw niya kasidungan na modom niya anong ilmu niya mangan dumaday dati
Nahan modem lumay. Wa kafa bi hadhihi al-ayah dalilan ala syarfil ilmi. Cukup maon dalilna atas kemuliaan ilmu. Imasu ita tuntut ilmuwan, palaro ita tuson umat di majelis ilmuwan, nagodangar gamon kehadiran tahun na menuntut ilmuwan. Makanya orang-orang tua nami na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman sudokon Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam nama menuntut ilmuwan. Wa an Qabidata bin al-Mukhariq radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya kaidunuk iya nabi kaitoput konia nabi faqala li faqala ataitu an-nabiyya qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala li ya Qabidah ma ja'a bik wahai Qabidah asruhu ning nabinta qultu maka aku jawab ning Qabidah salah seorang sahabat ni nabinta kabirat sinni ya Rasulullah natobang mau natobangan mau ya Rasulullah saro-saro jitana na urang do masude waraqqa azmi madung rapuh matulangku mamarngot-ngot sude na sego do masude sibukku ben tobang na aw ya Rasulullah mamarngot-ngot mulai kon bitisi sampai tutoti sude inda dong bena seorang sehat matobang ma'aw ya Rasulullah. Jadi fa'ataituka litu'allimani ma yanfa'uni ya Rasulullah ruwatuhu ajari majulwaw sang ahna marmanfaat tuaw aw ya Rasulullah natobangan mau masay ko masude sibukon ruwatuhu ya Rasulullah nagit marguru dowon bialing nabi taqal ya Qabidah ma maradtu bihajarin wala madarin wala syajarin illa astaghfara lak ma mararta tujia ho peke tujia pe ho manuntut ilmu sude na lewati mi ning nabinta bo pe tobang koroho ning nabinta sude na lewati mi bai iya batu tanam-tanaman nga marimbar sang aha na lewati mi illa astaghfara lak melainkan meminta ampunkan dia bagimu. Jadi pala lewat ng kinanguday mun bagasman adong si sanam tanaman adong si binatang adong si batu na lewat timi Allahumma gfir laha ampuni ma anak boru ya Allah ampuni ma anak boru ya Allah bisa jadi berkat ni dilen Allah keberkatan masuna mamuan ampun dosa nelak na menuntut ilmu masu setiap mengaji ita oh Tuhan ampuni dosa nami aso arana anggo inda yang puri Tuhan nagolap 2 tahun anggo inda ya pus Tuhan nagolap 2 tahun makana ita butuh keselamatan selamat kon Tuhan kita arana dosai ma i'radu anillah dialah yang memalingkanmu daripada Allah sendiri masuk ampun arana anggo inda yang puri Tuhan mamarmara anggo persulit Tuhan kita maka susahlah kita maka pala Roma itu son mengaji sangat tu tempat na lain sude meminta ampun kon dosamu sude nangkan mengampun kon dosamu marmanfaat buseng don tuompungi penadung perjoloi adana setiap hari Jumat iligin kalai mahoi tujia dari anak ki sat pokenon ida alai mau maina juki ison sonang ruani alai marmanfaat anak na solihi inda jo sajo manfaat na umaon tuompung nadung perjoloi marmanfaat tualay na jugukon ko sonang kalay imanay dokon waladun solih palaman doah kita waladun solihin yada'ulah marmanfaat tualay juguk mon marmanfaat umat tualay marmanfaat do tualay sarupo do ratapan ide dalam riwayat Imam Bukhari seorang mayit akan disiksa oleh Allah disebabkan ratapan keluarganya. Rahul Bukhari. Bibukai ahlihi la yu'azzabu dia benar-benar disiksa fi qabrihi dalam kuburnya aso bibukai ahlihi hadani ratapan keluarganya. Sendiri nedokon meratap. Mangkece iya. Ikece iya
Icarito-carito onia lebay angkang tu ari na mangecet do peita naning mui. Oh ampot na ho baya laik do baya sadari sumanguntang mangan ko tuaw ni mado onia ina meratap me. Napadua na ipagogoho tangis musian tangisan biasa. Tersonggot do maalaki manumboy bandari. Habis itu masura niya sa gogogoho na. Mendapat imbas tu si Meti. Senijyo makibaikan mon selain jo marmanfaat tu ampungi, marmanfaat tu suamimu, marmanfaat tu orang tuamu. Najuguki uma ison. Mapala meninggal kita sudah naon may hartoy kan sunido. Masudokon nabinta dari riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Bianing nabinta sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih, nangkan memperdongan ko menjumpai ho, nangkan menerima ho pala meninggal ko tong kinai, nangkan menyambut ko di kubur man pala meninggal uma itong kinai ahma ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu nayajarkon mu nay parsiajarimi nayajarkon mi imanangkan menerima ho isodul disambut kalai ho arpe wa waladan salihan tarakahu, adong anakmu na solih ni tinggalkonmu na mandoahkon kauma. Jadi ang goompungi na bahagia mon do mau mak nasibino to sa sundia nasib mutong kinai. Tai idokon nabinta deh berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anakmu pun akan berbakti kepadamu. Seni deh isi ala na berbakti kedua orang tuana, maka anaknya pun akan berbakti kepadanya. Dua kon ompungi sudah kon kali buseng kotong kinai tidak. Wa waladan salihan tarakau au mushafan warasahu, atau Al-Quran yang dia wariskan. Adong Al-Quran nebenya tu musajitan, nebenya tu madrasahan, bermanfaat me sampai matenya. Bawa pegok itinggal konia, ipe ma cukup siap. Nangkan manolongi ibagasan kuburnya. Au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Atau musajid nadung dibangun dia, nadot dia membangunna. Tempat majelis-majelis taklim nasional misalnya. Orang-orang tua nami narut merimpak di akhirat tongkinai di bahasan kubur menembak ias menjadi ala sesuatu na membantu dot nama narimu. Allah imam menyebut na tongkinai au baitan li ibnis sabil banah, atau adong dalan-dalan nialak lewat na jolo lawala ibenia bagas itongan dalani topi dalani su adong bagas nialak maradian ipenagodang argai. Aranang gosan narin tong rumah makan do maparidian musojid. Anggo na jolo di zaman Nabi te mardalan do dao-dao. Iba ini si rumah teduh, rumah persinggahan, marmanfaat dialak na musafir, na godangar gaib, amalan akhirat me. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati. Sadaqah na impak konnia, na iwakaf konnia selama dia hidup. Selama dia mengeluh waktu sehat niat talhaquhu ba'da mautih, maka dia akan menjumpainya paintia mitong kinai di bakasanku. Jadi nangkan menarimu ita amal tai maya Allah wa kafa bi hadhihi al-ayah, cukup ma'ayatun menjadi dalil di itab buntingna menuntun ilmu ala syarfil ilmi, atas kemuliaan ilmu, la siyama ilmu tauhid, teristimewa ilmu tauhid. Wal ayatu tsaniyah qauluhu jalla min qail, perkataan Allah, firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, indau jadiun jin dan manusia kecuali si sombah kalayau, su menyembah kalai, liya'budun menjadi hamba hauma. Ada hamba songon kajin tadi hari na lewat babu atoban menjadi pelayan kan ide menjadi hamba na jolo di zaman-zaman na jolo adong hamba ima sunabahatan menjadi ado membayar kifarat memerdekakan hamba. Misalnya zihar songon neta kaji na jolo zihar isarupo nia istri nia dohot mahram nia zihar
Maki paratna memerdekakan hamba, termasuk nagudangan pahalo na memerdekakan hamba aso harana hamba tergantung kepada tuannya. Indah bisa ia berbuat apa-apa kecuali harana tuannya. Sendia ni tuannya sungani maya. Ima su terikat di tuannya, ima su najolo di zaman jahiliyah adong pasar hambo. Sa pasari alak sudah gadison. Pokoknya pasar jongjong ibu alak may sude. Allah, saja bayo on sada niya. Allah. On na tartobang mon ning bayo intong. Allah. Imayalik bisa manyapu-nyapu yalaman. Manyapu-nyapu. Ang gumangkat na borat nga rabion be. Bisa do 3 juta niya. 2 juta mania. Mahino ni hamboy. Jadi ita tutuhan pehino do homa. Palamur mahino mahomur marondo ma. Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Ia na merendah kepada Allah, merasa hina, merasa tidak memiliki apa-apa, Allah angkatlah dia. Jadi derajat mi rasomi do. Sendia rasomi, seni mahoma. Jadi ahagiat mi, imanai pikiran mi. Allah takdir mi termasuk mana pikiran mi nggak yakin daun niya ngarai be Allah yakin doa yakin ramai Allah ini ramanya borang jambatan darang kula luawan niya batang nirambir mentong sada amang madabu maruangkon madabu dawan dalau madabu dawan madabu mai so arana nga yakin ko na martuharon sada may ubanoni yakin doho yakin salo seme na mauban kon kita mendapatkan rahmat di Tuhan ni yakin ko selalu semai puncak ni keimanan ni yakin kepada Allah yakin tu Allah. Jadi menjadi hamboi menjadi atobani pertama bergantung kepada yang punya. Sidokon kita fakir bergantung hidupmu matimu keselamatanmu kepada Allah. Imasu indah bisa kita lepas makanya terus ingat Allah sendia hosujina sendia sujina bidawami zikrihi terus berzikir sendia sujina pala jina kiba payah mat pisah majina wal ansu jina bidawami zikrihi banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pabahat zikirmu. Jadi hamboy napadua nentong pala hamboita bergantung suna patuhan ni ba tutuan ni baik kan sini de uma patuhi ba tutuan ni baik aso harana inda bisa ibalik pasian ni soon kajinta dari na lewat. Jadi pala adong manusia ngapa tuhi tu Allah inda perruani tu Allah ben nasi buka ni Tuhan beda bata batinnya. Masyidukon Imam Al-Ghazali rahimahullah bianingiya i'lam anna at-taubata dha'irun bil akhbari wal ayat wa huwa wadihun binuril basirah inda man intafahat basiratuhu. Ketahuilah bahwa tobat itu jelas di dalam Al-Quran dan hadis, tapi ayat Al-Quran ini tidak berbekas kecuali alakna buka ni Tuhan ate-atena ade alakna sadar. Jadi manumbong aso dari ana hambo apa ya marasokion niya tengara ya sumbayang naborat mahanguluanon niya tengara ya mengaji napunting madongan keekonomion niya tenara ya maristighfar seolah-olah indah dong campur tangan ni Allah di kehidupan niya. Jadi wa ma khalaqatul jinna indah jadion jin parjolo dontong adong jin pada manusia illa liya'budun kecuali ansu menyembah kala itu wa kafa bi hadhihi ayah dan cukuplah ayat ini dalilan ala sarfil ibadah wa luzumil iqbal alaiha fa'adim bi amrain. Dan cukuplah ayaton dalil perluna ibadah wajibna angkon maribadah tu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu dan amali adalah sesuatu yang sangat butuh, yang sangat mesti ita karejoon. Ima betapa besarnya arti ilmu dan ibadah. Fa'adim bi amroini uma al-maqsud min khalq kiddaroin. Fa'aqqal lil ibad an la yastagila illa bihima. Maka semestinya hambo-hamboon itaun sudah ulang terlalu sibuk kecuali itu naduaun. Pertama menuntut ilmu, kedua nomor ibadah. On mabain kesibukanmu.
termasuk betapa pentingnya ilmui, betapa pentingnya ibadahi. La yastaghila illa bihima wa la yat'aba illa lahuma, dan janganlah kau lelah kecuali untuk menuntut ilmu dan beribadah. Dompak ilahin Tuhan jo waktu. Dompak ilahin Tuhan waktu. Wa la yanzura illa bihima, dan jangan kau curahkan perhatianmu kecuali menuntut ilmu dan beribadah. Wa'lam annama siwahuma minal umuri batilun la khaira fih. Selain naik anggo indah dong ilmu niba, anggo indah dong ibadah niba, jadi batil lah dia. Mangomo menjalaki dunia indara menuntut ilmu, mangomo menjalaki dunia indara ya beribadah, jadi batil lah dia. Jadi dunia on ngamar arti anggo indah dong ilmuna, indah dong ibadah. Namar syukur mau mai menjadi alak nara menuntut ilmu, na jugok di menuntut ilmu, nara mar ibadah. Syukur ma ima sipatorus amal ibadah ni baik pangido tu Allah silehenia jiita kekuatan doa taufik, ilehenia tuita kemauan, ilehenia ati-atenta ibu kaya nurne ulang itutup Allah Ta'ala, anggo jabat itutup Tuhan. Ima sudokon Fudail bin Iyad bianiya wa'budullah, sembahlah Allah, hatta wadhkurullah wa'budullah wadhkurullah hatta la tamuta ghafila, marzikir ko tu Allah, maribadah ko tu Allah sulang mati o dalam keadaan lalai, sulang mati dalam keadaan lalai. Isena asyik beribadah, insyaallah matinya pun dalam beribadah. Isena asyik berzikir, insyaallah matinya pun mati berzikir. Isena asyik menuntut ilmu, insyaallah matinya pe menuntut ilmu. Anggo natagi mangecet sajo tong kinai mati mangecet mai. Tak do mati mangeceti, betul do mak. Allah. Anggo ilopuan sajo indara mar ibadah, rame mati-mati isi sajo. Jadi orang-orang tuangku na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ima sudokan Fudail bin Iyati pabahat madzikir sehingga indah mati dalam keadaan lalai. Indah mati dalam keadaan lalai. Saddiq bima wa'adaka minar rizqi hatta takuna mu'mina. Yakin ko tu rasokimu madung ijamin Tuhan suidokon kolak na beriman. Alak na ragu-ragu tu rasoki ni ana orang iman dope. May tulis may bagasan raim rasokimu kan so ni dentong. Ima sita kaji poke ni palaro tamumu kan may takaji mon. Palaro tamumu tu bagasmu de na yoban niay. Rasokini se. Rasokinia. Allah. Rasokinia de na yoban niay. Dia membawa rizkinya, dakhala birizkihi. Palaro tamu tu bagasmu inang ulang ko parmarsak, apalagi songonon rodo pela intong danon payah na ulang ningmu ni mabudan-udan na ari rodo pela ulang ningmu. Olo pamasak mana dapat ko, olo marwalai hari ni pangan nilai rasukin nilai de te may pangan kalain tong danon kidongan maabis na ido manay na patongon-tongon man na sa suwaton dong roalay abis lalu niya nay pangan nilai ben nay takdir kon dirasukin nilai surwalay salo semulak kalai iju jari ala busen sudah jambui habis marsioban sa plastik be olo itu ungkir nang uday unting kapi ini ipapangan nilai ada ni pangan nilai rasukin nilai ngong ngaru alai gari jauh don inda dong si rasuki mu benni masuru alai entong ngong ngaru alai gari nagit jauh inda dong si opu nay masuru alai dakhala birizkihi. Makana idokon Fudail bin Iyad saddiq bima wa'adaka minar rizki, benarkanlah janjian Allah terhadapmu akan rizkimu hatta takuna mu'mina, sampai Umar gorar alak na mu'min, alak na ragu tu rasokinia, maka dia kurang beriman kepada Allah. Ragu do peamu inda Umar ndon ko marsak be patundania pengon inda be aso alak na mu'min mete olo sani do annama asabaka min syai'in faqul dzalika biqada'illah, apapun yang menimpamu dalam hidupmu dokon ma ame dokon umai zalika biqada'illah, rupana mai tetep kon mai salose mai tetep
May tetap kon mulak nun umai mangaji palake utu dapur masar sar ikan laut sude. Bo marasukin ya ilalang aning mo masong ni. Aso an seulang bahat ko mancela alak. Sulang bahat ko kata-katamu mamben na supaya itu alak. Menyalah-nyalahkan. Sendia doma apa yes masonia tetemu. Ulang bebek-beki borumi bebek-bek tu bete. Udah kon nontong nangkin tinggang koning kuda tutu batu ini ya. Betul tutu batu. Panggilingan. Udah kon nangkin tudung nasinai iben ko tu si panggilingan ni. Nga iben ko nya. On mau sudah saya ma ona baru mengaji. Jadi sendia do annama asabaka min syai'in fakul dzalika biqada illah. Na menimpa ho sakitmu, miskinmu, kayamu, rizkimu, kesusahanmu, penyakitmu, dzalika biqada illah. On marang arupa bagian kuningmu. Ngasarupa bagian tasude marsitarimo bagianna sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Ima sunangkon ligin-ligin alak puna ancit ruamu seolah-olah indarido tunai bayin ni Tuhan. Kan suni den tong aima jadi wasta'id lil maut, bersiaplah menghadapi kematian. Bersiap menghadapi kematian. An somate hauma dalam keadaan sanggup dan siap menghadapi kematian. Bain make kemampuanmu sendia besu siap angkon adong ilmuna. Allah deges ilmuna. Anggo ngadong ilmuna ngari maribadah pala maribadah insyaallah siap me. Wa'lam anna ma siwahuma selain daripada ilmu. Ima sumadong batas ni ilmuon mur mabahat ilmui namur orang du ilalay mur roy ba manuntut tu sada guru mur adong sajo tambana. Betul dia la umuma. Ala bo rupana na urang deges tulangan songon kajinta dari na lewat namar udui. Ala rupana itu ni suping ni ngani basuya salolot naon. Mo ana susah de uduk muna 30 tahun on. Sendia mahoi. Jadi imam juluang lupa iba itu rusuping ni bawon ibasu. Kon manombo daboon saja maya boh. Sotik nai urang ison boh. Aima. Jadi ulang lupa. Walaqun sia-sia la hasilulah. فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلم أشرف الجوهرين وأفضلهما. Ilmu adalah semulia-mulia dua permata yang indah dan sing abdul-abdulnya. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biaring nabi ta inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adana rajulin min ummati. Adapun kelebihan orang yang berilmu, merilmu ya tai ia malqoni ilmunya imai hidokon alim. Nidokon ala na alim kun aliman, jadilah kau orang alim alak namar ilmu na mangamalkon ilmuna. Kun aliman au muta'alliman, pada inda alak na alim na bahat ilmumu lut inda bahat amalmu au muta'alliman, pinomat na alak na mangaji sajo au muta'alliman, pada inda bisa alak na manuntut na mangamalkon sendiri au mustami'an, pinomat na jukko tangion manangian pengaraya au muhibban ulang icaci-caci iya alak na menuntut ilmu kon madung ngaro ya menuntut ilmu isajo ma obaronia ingin ma anak boru ibu isajo maya karejoni nei botonia tuja menuntut ilmu nasudong do babe parubaan na niya dia may boto yai ono kan ono dia boto ya parubaan untong masing-masing do itile. Kalau entah marubah tong aborgin zikirnya, entah marubah Qurannya, ini nasib petidaun sajo itu. Jadi madung indah menuntut ilmu, meramal pe yang ada. Sinis buseng do pe tuhona menuntut ilmuan. Ada ma bagian ni ai. Ngarong beda-beda betul ma. Walidzalik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan ala an alim, ala namar ilmu raya mengamalkan ilmu ni ai. Sarupu maining nabinta seperti keutamaanku atas orang yang terendah daripada umatku. Kelebihan ni nabi tu alak na paling toruk sian umat niaon. Songonima kelebihan ni alak na alim na ilmu raya mengamalkan daripada alak na maramal tengadong ilmuna. Orang nentong na kuat maramal tengah ilmu.
Nasunjung doya menuntut ilmu agama, tay amal ni hebat, unduk saja, bahat salana, bahat urangna, bahat segona. Jadi indah rong gunana abid alim, ahadu abid ahli ibadah, tena surah menuntut ilmu, bahatan segona. Jadi waqala sallallahu alaihi wasallam, nazratu ilal alim, memandang kepada orang yang berilmu yang mau beribadah, ahabbu ilayya min ibadati sanatin, aku lebih senang memandang orang alim yang ahli ibadah, orang berilmu ahli ibadah, aku lebih senang memandangnya daripada beribadah 1 tahun siang dan malam beribadah, harian naik puasa borngin naik beribadah. Aku lebih senang memandang orang yang berilmu yang suka beribadah ning Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang tua nami dimuliakan Allah, bersyukur maita bisa ita hadir umat, hadir menuntut ilmu, hadir metu majelis-majelis ilmu, aso adana ala-ala na hadir tu majelis-majelis ilmu adalah ala-ala na dijamin na dicintai ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nian ita termasuk ala nasongonian, amin ya rabbal alamin. Nasyidukun nabi, idza jaa al-maut li talibil ilmi wa huwa ala hadhihi al-halah mata wa huwa syahid. Apabila roh kematian ini dia lakna menuntut ilmu dan dia dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Mati dalam keadaan mati syahid. Dari umat ning ruang kutarta saya maka cinta diarina sa darion, mudah-mudahan ada manfaat dari kita sesudahna, amin ya rabbal alamin. Tadi kesimpulanna, selama kita mangolu ringkas kita menuntut ilmu, anana ilmu mana mangoban kita tu nama ibadah. Bo pengatara malkon ko sude pinomatna menjadi pancas ni ati-atin ta sumur madonok kita tu Allah, sumur madawi ta sianna diharamkan ni Allah subhanahu wa ta'ala. On makasibukan ni tobang-tobang, ni tobang niaon idoma menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya hadiyal mudillin wa ya rahimal muznibin wa ya muqila 'atharatil 'athirin, irhamna ibadaka dal khataril 'azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna minal akhyaril marzuqin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya arhamar fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sehatkanlah ya arhamar rahimin orang tua kami yang bernama Muhammad Arif Nasution ya arhamar rahimin. Angkatlah penyakitnya, hilangkanlah kesulitannya ya arhamar rahimin. Sehatkanlah dia dan panjangkan umurnya ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Mudahkanlah urusan saudara kami untuk meraih cita-citanya tanpa ada halangan untuk perjuangannya, dijaga Allah lahir dan batinnya ya arhamar rahimin. Yang baru sampai di Inggris dilindungi dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bernama Roy Abbas Farhan Sururi Harahap bin Said Rompadilah Harahap yang baru sampai ke Inggris, ya Allah murahkanlah urusannya ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin untuk meraih cita-citanya ya arhamar rahimin. Sehatkan kami semua, ampunkan dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Lindungilah kami, jauhkan kami daripada bala, panjangkan umur kami dalam taat dia kepadamu ya arhamar rahimin. Kabulkanlah doa-doa kami ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.